Mao jud ni akong kabisihan pag human ako og hatod sa akong anak sa eskwelahan. Kay kanilaging 3 ka oras man siya magstay sa eskwelahan no nya, sayang man pud ang 3 ka oras kung magtinambay ra ko didto. So mao nang mopauli sa ako sa among balay kay para makalimpyo ko aning among lamisa unya makahikay pud ko pagkaon namo. Kay lagi sa kabulan naman tong nilabay sukad nga nag-start ang klase, bali naka-adjust na akong anak. Mao nang dili na ko ma-worry nga mabiyaan ako akong anak dito sa school kay maka-manage naman siya mga day. So mao nang sa 3 ka oras ba kay suliton jud na ako jung trabahoon ang taman sa akong matrabaho diri sa balay. Kay unya pag makauli na pud akong junaki, siya naman pud akong atimanon unya pagkahapon na pud ko'y trabaho. O diba ingon ana jud ka busy ang inahan, wala joy makatupong sa kabisi sa mga inahan day. Tuod man ang mga bana na ay trabaho no, pero pagkahuman nila og trabaho wala naman sila atimanon nga bata or wala naman sila kailangan pang buhaton sa balay. Whereas kitang mga inahan no, mapanaaman tay trabaho o wala or naara ta sa balay ga stay at home pero ato jud tanan. 24/7 jud ang nanay nga galihok og atiman sa iyang pamilya unya wala pa joy day off, unya wala pa joy sweldo, char. So bali jud kalisod sa usa ka inahan no, kung wala jud siya sweldo nya gadepende ra pud siya sa iyang bana ba. So mao nang ako naningkamot jud ko pag work from home bisan naa naman ko sa balay makatabang pud ko sa akong bana unya makapalit pud ko sa akong gustong paliton. Pero kanang ako dili ra pud ko gadepende ana kay usahay ra man pud ko makatrabaho kay kani laging pagkabisi nato sa panimalay nato ba. Mao ganing galingaw-lingaw na lang ta ani mag feeling vlogger kay basin niya unya makakwarta ta aning trabaho char. Anyway naka-refill na day ko sa usa ka sako nako nga bugas nga napalit unya nagdungag nako kay para unya magluto na lang kog sudan. Ay before day mi nanguli diri sa balay nang hapit po day mi sa kumbana sa palengke kay mo palit lagi kog mga ingredients. Unya lagi kay nikalit magsulod sa kong hunahuna nga gimingaw na makugkaon og repolyo so mautong nagpalit kog repolyo day nagpalit po ko giniling kay ako silang gisahon ba. Lami kay ni ngani nga pagkaluto mga day nga kanang butangan nimo og giniling ang repolyo. Aw bisan unsa nga klase nga utan mga day no basta ginisa lami man jud kaayo kay ako wala man koy pili sa utan mga day. So gihurot nato nako pag utan ang katong usa ka buong nga repolyo mga day daghan ra nakitaon pero mukupos man na unya. Nya pagkahuman nato mga day gitimplahan ra pud nako na siya og patis dayon gibutangan pud nako betsin unya nagbutang pud ay ko anang paminta. Kaning mga orasa medyo gadali-dali na jud ko mga day kay wala pa pud koy pamahaw nya gigutom nako. So usa nako sundoon ang akong anak sa school para manggawas na sila mga day mukaon sa pud ko ana unya gadungan ra pud day mi sa kumbana kay wala pa man pud ni siya pamahaw. O siya mga day diri na lang ko kutob. Bye.